ওয়েলকাম এগেইন টু বং স্টাইল ভিডিও। আজকে আপনাদের জন্য থাকছে তাসার বাই মুগা সিল্ক বেনারসির কিছু কালেকশন। ভীষণ গর্জিয়াস, ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন, গর্জিয়াস কালেকশনের মধ্যেই একটা, আর আপনাদের ভীষণ পছন্দেরও বটে। তো শুরু করব আজকের কালেকশন দেখাতে। ফার্স্ট যেটা দিয়ে আজকে শুরু করলাম সেটা থাকছে একদম তসর কালার, লাইট বাটার কালার। অ্যাকচুয়ালি সেটটা খুব সুন্দর, প্রত্যেকে ক্যারি করতে পারবেন সেই রকমই একটা সেট যাচ্ছে। এটা এই আসছে ऑफ वाइट और तसर कलर। आप कोई भी बता सकते हैं। ऑफ वाइट और तसर कलर के ऊपर इस तरह का एंटी गोल्डन जरी का इंटीग्रेटेड वर्क ऑल ओवर बॉडी में आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, चलो अब इसका जो साड़ी को पहनने के बाद जो एक लुक देगा वैसा ही एक देने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, ये रहा साड़ी का होल लुक। प्राइस आएगा इसका ओनली 3899। प्राइस आएगा इसका ओनली 3899 विथ फ्री शिपिंग एंड सीओडी इन ऑल ओवर इंडिया। नाउ आई विल शो यू इट्स पल्लू। এই যাচ্ছে শাড়ির আঁচল, ভীষণ সুন্দর না? দেখুন কি সুন্দর শাড়ির আঁচলটা, একদম যে জরির কাজগুলো ভীষণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জরির কাজ রয়েছে পুরো আঁচলটা জুড়ে। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। এই আসছে পাড়। দেখুন আগে যেগুলো দেখিয়েছি পাড়ে যেমন ছিল শুধুমাত্র জরির কাজ, এই যে মিনাকারি যে কাজটা সেই বর্ডারেও যেটা পাড়েতেও সেই মিনাকারি কাজটা থাকছে। অপূর্ব সুন্দর দেখতে এটা। ঠিক আছে, আরো একটা মিনাকারি কালেকশন তাসার বাই মুগা সিল্কের ওপর এই আসছে। ইটস বিপি 3899 with silk mark. 3899 with silk mark. Next one, this one in फिरोजी ब्लू। फिरोजी ब्लू के ऊपर आएगा। सेम मोटिव, इसका मीनाकारी काम सेम आएगा। ठीक है, सिर्फ जो शेड्स है वो हम दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारा शेड्स है इसमें, हर एक डिजाइन में। चलिए, এটা আসছে একদম ফিরোজি ব্লুর ওপর। ফিরোজি ব্লুর ওপর যে মিনাকারি কাজটা অল ওভার বডিতে তো থাকছেই, সাথে থাকছে এই বর্ডারেও, बोथ साइड बॉर्डरेও आपको ये वाला जो मीनाकारी का काम मिलेगा जो बहुत ही प्रीटी है। देखिए, ये रहा साड़ी का प्लीट पोर्शन एंड इट्स होल लुक। Price is only 3899 with free shipping and COD in all over India with silk mark. Each and every pieces is silk mark certified BP. আমি আঁচলটা আর একবার সামনে থেকে দেখিয়ে দেব। এই থাকছে আঁচল, আশা করছি ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে আঁচলটা। पल्लू ऑफ द साड़ी जैसा आप लोग देख रहे हो and its motif in मीनाकारी work। সরিয়ে দিচ্ছি এটা। This one in onion pink। फूशिया पिंक का डार्क शेड है ये। ठीक है, फूशिया पिंक का डार्क शेड है, एकदम ऑनियन कलर जैसा आता है ना वैसा ही लाइट ऑनियन कलर में आएगा। ठीक है, ये रहा इसका फ्रंट का लुक। इसका कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। কেমন লাগছে আজকের কালেকশন জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করতে বলবো। এন্ড ইটস হোল লুক। প্রাইস ইজ অনলি 3899, 3899 টাকা দাম থাকছে। কোনো রকম এক্সট্রা শিপিং বা সিওডি চার্জেস পে করতে হচ্ছে না পারচেজ করার জন্য। এই যাচ্ছে শাড়ির আঁচল, এই থাকছে শাড়ির আঁচল। একেবারে সামনে থেকে দেখাচ্ছি, দেখুন এই থাকছে শাড়ির আঁচল। Its border and motif, its border and motif and its BP 3899 is the price। गोल्डन ब्राउन में है ये, देखिए
गोल्डन ब्राउन के ऊपर एंटी गोल्डन जरी का काम विथ मीनाकारी वर्क। कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि आपको हर एक को अच्छा लगे पहनने के बाद। कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। देखिए प्राइस आएगा इसका ओनली 3899। 3899 দাম থাকছে। কোনো এক্সট্রা শিপিং বা সিওডি পে করতে হচ্ছে না পারচেজ করার জন্য। এই যাচ্ছে শাড়ির আঁচল। একেবারে সামনে থেকে দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় প্রত্যেকটা কাজ কতটা সূক্ষ্ম, কতটা সুন্দর। আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন তাসার বাই মুঙ্গা সিল্ক বেনারসির কালেকশন। border and its meenakari motif which you will get in all over body and the blouse piece. এটা কি মভ কালার? रेडिश चॉकलेट सेट के ऊपर आएगा। ये जो कलर हम बोल रहे हैं, देखिए आपको स्क्रीन में एक्यूरेट जो कलर दिखेगा वैसा ही कलर आएगा, ठीक है। एंड इट्स होल लुक। प्राइस इज ओनली 3899। 3899 দাম থাকছে। যে তাসার বাই মুগা সিল্ক বেনারসের কালেকশন আজকে আপনারা দেখছেন। কোনো এক্সট্রা শিপিং সিওডি চার্জেস আপনাদের পে করার দরকার নেই পারচেজ করার জন্য। যেটা করতে হবে পছন্দ হলে একটা স্ক্রিনশট নিন আর পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বারে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 9339512098 and the border and its motif খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ দেখুন। ছড়িয়ে দিলাম এটাও। Another set in pink, ब्लश पिंक सेट के ऊपर आएगा। सेम मोटिव और मीनाकारी और मोटिव जो है वो एकदम सेम आएगा। एकदम सीरीज वाइज हम दिखाते हैं, जैसा दिखाते हैं हर टाइम वैसा ही कर रहे हैं। देखिए ओनली 3899। প্রতিদিনই যেমন আপনাদের জন্য প্রত্যেকটা শাড়ি সিরিজ ওয়াইজ দেখানো হয়, তাতে অনেকগুলো কালার অপশনস থাকে, সেম ডিজাইনের উপর থাকে, সেই রকম ভাবেই দেখাচ্ছি একদম সিরিজ ওয়াইজ, যাতে আপনাদের কালার চুজ করতে সুবিধা হয়। আর সাথে প্রত্যেকটা ডিজাইন প্রত্যেকটা কাজ আপনাদের সামনে শুধু রাখার চেষ্টা, যাতে আপনাদের কেমন লাগছে সেটা আপনারাও জানাতে পারবেন। এই আসছে শাড়ির বিপি, ইটস বর্ডার অ্যান্ড মোটিভ। ছড়িয়ে দিচ্ছি এটাও 3899 উইথ সিল্ক মার্ক। This one in lemon yellow set। लेमन येलो सेट के ऊपर एंटीक गोल्डन जरी का काम, साथ में आएगा मीनाकारी। तो कितना ब्यूटीफुल दिखेगा ये कॉम्बिनेशन आप ही बताइए। और आप लोग तो देख रहे हो वीडियो में, जैसा आप लोग देख रहे हो एकदम सेम कलर है। देखिए इट्स होल लुक। 3899 3899 টাকা দাম থাকছে। কোনো রকম এক্সট্রা শিপিং চার্জেস বা সিওডি চার্জেস পে করার কোনো দরকার নেই। জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নিন ভালো লাগলে আর পাঠিয়ে দিন আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 9339512098। এই যাচ্ছে শাড়ির বিপি, ইটস বর্ডার অ্যান্ড মোটিভ, मीनाकारी motif। You can see it's मीनाकारी motif which you will get in all over body of the saree। Moving to the next, this one in this one in violet color, violet set के ऊपर, violet set के ऊपर देखिए एंटीक गोल्डन जरी का काम, साथ में आएंगे मीनाकारी वर्क।
एंड इट्स होल लुक। प्राइस आएगा इसका भी सेम, ओनली 3899 with free shipping and COD in all over India. You can see its aanchal. Beautiful meenakari work has been done in border portion also, and its motif with BP 3899. Another set in pink. আপনারা দেখছেন तसर बाय मुंगा सिल्क बनारसी का कलेक्शन, जो कि सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। हर एक साड़ी जो आप लोग देख रहे हो वो सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। तो क्वालिटी लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते, ये तो आप लोगों को ही भी पता है। आपको जो चूज करना है वो है सिर्फ शेड्स, डिफरेंट शेड में है ये सेक्शन। देखिए এই যে কালারস গুলো দেখানো হচ্ছে প্রত্যেকটা দেখুন একদম ইউনিক একটা সেট, কোনো প্রপার রেড ব্ল্যাক পিঙ্কে কিন্তু নেই। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। আমি আবার ডিস্টেন্সে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই আসছে ইটস বর্ডার এন্ড মোটিভ। বিপি 3899 টাকা দাম থাকছে উইথ সিল্ক মার্ক। डार्क सी ग्रीन सेट के ऊपर आएगा, बहुत प्रीटी है ये सेट। देखिए डार्क सी ग्रीन सेट के ऊपर एंटी गोल्डन जरी का बनारसी का काम किया हुआ है ऑल ओवर बॉडी में, साथ में दोनों तरफ में। ये वाला जो सेगमेंट आपके लिए है आज, तो एकदम दोनों तरफ का जो बॉर्डर है उसमें भी आपको मीनाकारी का काम मिलेगा। देखिए प्राइस आएगा सेम, ओनली 3899 विथ फ्री शिपिंग एंड COD इन ऑल ओवर इंडिया विथ सिल्क मार्क। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। সামনে থেকে দেখানোর কারণ একটাই, যাতে প্রত্যেকটা কাজ কতটা নিখুঁত আপনারাও বুঝতে পারেন। एकदम डिटेल में इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको भी पता चले इसका जो काम है, जो जरी का काम किया है वीवर्स ने। देखिए बॉर्डर और बॉडी में दोनों तरफ में, इवन पल्लू में भी वो कितना फाइन है हर एक काम। देखिए আচ্ছা বুকিং প্রসেসটা আর একবার আমি মেনশন করে দেব। জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, যদি আপনার কোনো কালেকশন ভালো লেগে থাকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 9339512098, এখানে মেনশন করা রয়েছে। এখানে আপনি বুকিং করে নেবেন, সেক্ষেত্রে রিপ্লাই হতে পেতে হয়তো একটু লেট হতে পারে, বাট প্রত্যেকে রিপ্লাই পাবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আর এখানে শেষ করব, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করবেন ভিডিওটা। আচ্ছা আমি একটা মিস করে যাচ্ছিলাম, যেটা আমি পরে আছি একদম পিঙ্কের একটা সেট যাচ্ছে, পিঙ্কেরই আর একটা সেট যাচ্ছে, যে সেটটা আপনারা स्क्रीने देखते पाচ্ছেন। मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट पीच कलर, ब्लश पिंक और वही एक पिंक का ही शेड आएगा, जो बहुत प्रीटी है। जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हो वैसा ही कलर है। प्राइस रहेगा इसका ओनली 3699, क्योंकि इसमें ना मीनाकारी काम नहीं है, सिर्फ एंटी गोल्डन जरी का बनारसी वर्क ऑल ओवर बॉडी और बॉर्डर में है, कोई मीनाकारी नहीं है। इसीलिए इसका प्राइस रेंज आएगा 3699 विथ सिल्क मार्क। ऑल ओवर इंडिया में फ्री शिपिंग और फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है, वो तो आपको पता ही है हर एक साड़ी के लिए। ठीक है, चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो সবাইকে শেষ করবো আজকে, ভালো থাকবেন সবাই।